singulière est égale à delta θ sur delta t. À chaque angle, on lui correspond la durée correspondante, delta t. Maintenant, delta t بالنسبة لنا, au cours de delta t, Mars مشى من M1 à M2, donc il a parcouru l'angle bêta. Et on peut écrire une chose, que oméga de Mars égale à quoi? Tu peux noter c'est delta, en général delta θ sur delta t, وكان تحفظ على delta t راه ماشي ديك delta t بالضبط اللي عندنا تما. Tu peux noter delta t prime en général. Alors, بالنسبة لمارس, lorsqu'il s'agit de delta t, l'angle correspondant c'est bêta. C'est bêta sur delta t. Bêta bien sûr en radian. Mais aussi c'est combien? ملي كيدير دورة كلها, مارس ملي غيدير دورة كلها كيديرها في 2 بي qui correspond à Tm. Voilà, c'est une vitesse angulaire constante. Et par suite, je peux en déduire l'angle bêta. Oméga m, la vitesse angulaire de Mars, c'est 2π sur Tm. L'angle 2π, c'est-à-dire un tour complet, dans une durée, la période de révolution de Tm. كتوافقها bêta sur delta t, on peut en déduire un bêta. Une fois bêta est calculé, كنعرفوا بأن alpha plus bêta كتعطيك pi. وبالتالي alpha c'est pi moins bêta. Voilà pour la question. Voilà pour la question 5. Pour la question 6. La question 6. نقراوها بعدا عاد نرجعوا للشيما. On note. هادي c'est une notation يعني les données ديال l'exercice ماشي شي حاجه ديال le cours. E هي C sur A. E est égal à C sur A. Avec CCOF, calculer E. E هي بالنسبة لA هي اللي حسبنا من la première question, هي R1 plus R2 sur 2. بالنسبة ل C, COF. Alors كيفاش غنحسبوا OF؟ وباش نحسبوا OF خصنا نعرف بعدا شنو هي F وشنو هي O. من هنا غادي يجي الدور ديال لو شيما نيميرو 3. هاد لو شيما شنو فيه عاوتاني؟ هادي ليليبس ديال قبيلات, trajectoire ديال لا تير, لو سوليي بالنسبه لي trajectoire circulaire ديال مارس وديال لا تير سي او سونتر, مي بالنسبه لا trajectoire elliptique ديال كيوريوزيتي لو سوليي ماشي في لو سونتر ديالها, راها في لو فوايي, داكشي اللي سماوها اف, فوايي ديال ليليبس. Ou le point O désigné ici sur le schéma, c'est-à-dire le centre de l'ellipse. وبالتالي la distance C, il y a la distance entre le centre de l'ellipse et le foyer de l'ellipse, c'est OF. تيقولوا لنا نحسبوه. وباش نحسبوه, vous avez plusieurs méthodes, parmi eux, من F حتى ل A, c'est combien? من F, le centre du soleil, حتى ل A, c'est le rayon de la trajectoire de Mars. Ok. Donc, de même, alors باش نبينوا الفكرة خصنا alors voilà, c'est ça. عندنا OF باش تتبعوا معايا نيت مباشرة. هاد OF هادي c'est quoi? OF c'est FA moins OA. FA, c'est le rayon R2. FA, c'est le rayon de Mars. j'ai قلت لكم إلا. Mais, بالنسبة ل OA, puisque O, c'est le centre de l'ellipse, OA, c'est peut-être A, حيت AP كتساوي 2A, ومن O حتى ل A, يلا هي A. Donc, OF ou bien OA هي peut-être A. Le demi-grand axe, l'ellipse عندها من P حتى ل A 2A. La moitié ديالو اللي هو O حتى ل A هي petit A. أما من A ل P c'est 2A.
Donc, OA هي A, FA هي R2, donc OF, c'est R2 moins petit a. Voilà, je répète. F, c'est le centre des deux trajectoires circulaires, de la Terre ou de Mars. أما le centre de la trajectoire ديال curiosité اللي هي l'ellipse هي O. والفرق بيناتهم هاد لا ديستونس بيناتهم هي اللي بغينا نحسبو بالضبط، هي اللي سماوها سي، اللي سماوها او اف. وباش نحسبها غادي ناخد لا ديستونس من اف حتى لا اللي هو لو غايون ار 2 دو مارس، لو غايون دو لا تراجيكتوار دو مارس ار 2، ونحيد منها او ا. او ا هي النصف ديال لا ديستونس ا بي، هي الا كانت ا بي هي 2 ا، او ا هي بوتيت ا، دونك هي ار 2 موان ا. نديرو لها لي كالكول. عندكم R2 عندكم A تحسبات من لا بروميير كيسيون et on peut faire les calculs. وصلنا لواحد لا كيسيون كي ماشي صعيبه mais il suffit de se concentrer un petit peu. نحاولوا نقراو ensemble ici. On note delta T واحد, la durée du voyage de curiosité de P vers B. دلتا تي هي باش تمشي من بي حتى ل A. اما الدلتا تي 1 هي تمشي من بي فيغ بي. بي غادي نشوفوها في لو شيما من بعد. كيطلبوا منكم اون ابليكون لا دوزيام لوا دو كيبلر، لا دوزيام ماشي لا تروازيام، لا دوزيام لوا دو كيبلر مونطخي هاد لا غولاسيون هادي. نرجعو لو شيما. علين le schéma, c'est mieux de prendre directement ça. Le point de départ, c'est ça. Départ. L'arrivée, il y a A. Donc, باش تمشي curiosité من P حتى ل A, خصها دلتا T. دلتا T اللي تحسبات بعدا. والدلتا T1 هي باش تمشي من P vers B. و B هي اللي في النصف نقدو نقولو ديال لا ديستونس بي ا. و اتونسيون خطا باش ما تقولوا بان بي سي لا مواتي دونك لا durée دلتا تي 1 سي دلتا تي 2 sur 2, c'est faux puisque le mouvement n'est pas uniforme. راه le mouvement uniforme sur بالنسبه للوربيت circulaire ديال لا تير و l'orbite circulaire ديال مارس. اما le mouvement elliptique c'est toujours variable. على اي كيطلبوا منا نستعملوا لا دوزيام لوا د كيبلر. لا دوزيام لوا د كيبلر اش تقول هاد لا دوزيام لوا بعدا في حد ذاتها؟ لا surface balayée par le vecteur FC. F c'est le soleil, ملي كنقول F d'après le schéma c'est le soleil. C c'est curiosité. Par unité de temps reste constante. يعني إلا خديتي لا سيرفاس بالايي بعدا، شكون هي لا سيرفاس بالايي؟ هاد ستيلو مثلا ملي كنشد واحد ليكستريميتي وكنحركو كوم سا، هادي اس لو فيكتور لوسكيل اي او موفمون il balaye une surface. Alors في ليكستريميتي الاولى فيها لو سوليي، في ليكستريميتي 2 فيه كيريوزيتي غادي هاكا. دونك ملي تمشي من بي فيغ ا la surface balayée c'est 50% de l'ellipse. ولكن باش تمشي من P vers B من P vers B comme ça, P vers B, FP, FB. Alors, je dis bien que le vecteur FP ملي curiosité كتمشي من P vers A il balaye هاد la surface كلها هادي في الدلتا تي. مي باش تمشي من بي فيغ بي il balaye هاد لا surface assurée, la surface PFB pendant quelle durée delta T1. وكتقول لك لا دوزيام لوا د نيوتن باردون لا دوزيام لوا د كيبلر، هاد كل سيرفاس الا قسمتيها على لو طون كوريسبوندونت ça reste constante.
بمعنى دلتا اس. اس مثلا اس توتال دو ليليبس سور تي سي، لان باش دير الدوره كلها على ليليبس خصها تي سي لا بيريود، وبالتالي لا سيرفاس دو ليليبس على تي سي سي لا سيرفاس توتال دو ليليبس سور 2 سور دلتا تي. علاش؟ بوندون دلتا تي قلنا كيوريوزيتي كتمشي من بي فيغ ا، دونك لو فيكتور اف بي بالاي او اف سي بالاي نصف ليليبس، لان ليليبس خصنا نزيدو لها هذا النصف الاخر. مادام مشات من بي وقفات في ا، وقفات المهم اللي تيهمنا من بي فيغ ا تو سامبلومون في لو موفمون، لا سيرفاس بالاية هي هادي دومي إليبس. دونك في دلتا تي سي ان دومي اس دو ليليبس، لا سيرفاس توتال دو ليليبس. انا كتبت اون روج دو ا فيغ بي دومي سيرفاس توتال كتساوي اون سيرفاس سور دلتا تي 1. بوندون دلتا تي 1 شنو هي لا سيرفاس بالاية؟ هي لا سيرفاس اف بي اف بي بي اف بي بي. فوالا. دونك غادي نعوضو كل سيرفاس بالقيمه ديالها باش نقلبو على دلتا تي 1. سيرفاس دو ليليبس لي دوني ديال ليكزارسيس عطاوها لنا بي في ا فوا بي. بوتي بي هي هاد لا ديستونس هادي، حيت الا كانت هادي هي ا، بوتي بي هي هادي إليبس. إليبس توجور عندها لو غران تاكس عندها لو بوتي تاكس، هاديك فيها دو زا ولكن لا مواتيي سي ا والاخرى فيها بوتي بي. دونك من او حتى ل ا سي ا، من او حتى ل بي سي بوتي بي. وكيقول لك يعني ما يهمناش كيفاش داروا لهاد لا سيرفاس، هادي سي اون فورمول ابروندر، ماشي حتى ابروندر لانك تعطاها لا سيرفاس توتال دو ليليبس سي بي فوا ا فوا بي. سي لوجيك، مثلا لو كانت ا كتساوي بي غتولي ان ديسك، ولا سيرفاس دان ديسك سي بي ار كاري، سي بي فوا لو رايون كاري، دونك بي ا فوا ا سي بي ا كاري. عليه في هاد الحالة سي بي فوا ا فوا بي. بالنسبة لا سيرفاس من اف بي بي شنو هي؟ غادي ناخدو الربع ديال ليليبس هي او بي اف، لا سيرفاس او بي اف كلها ربع ديال ليليبس، ونحيدو منو هاد لابارتي ديال المثلث. يعني هاد المساحة اللي اشيري بالكحل كتساوي ربع مساحة ديال ليليبس، حيت هادي ان دومي إليبس، إلا قسمنا عاوتاني على جوج كتولي له ان كار، ونحيدو منها المساحة ديال المثلث او اف بي. Donc la surface FPB c'est un quart de la surface totale de l'ellipse moins la surface de triangle OFP. بالنسبة la surface de l'ellipse هي PAB sur 4. بالنسبة la surface de triangle, vous le connaissez, c'est OF fois OB sur 2. La base في la hauteur sur 2. OF هي اللي عطاونا قبيلة اللي سموها C. OB هي petit b. Donc PAB sur 4 moins 1 demi. بالنسبة ل OB c'est B. وبالنسبة ل OF d'après la formule ديال قبيلات c'est quoi؟ حيت OF هي C هي E fois A. E est égal à C sur A est égal à EF sur A. وبالتالي je peux remplacer OF par E fois A d'après la question précédente. Une fois درنا هاد المسألة هادي نرجعو لهاد لا فورمول. دونك سي كوا دلتا تي 1؟ دلتا تي 1 هي دلتا تي مضروبة في هاد لا سيرفاس اف بي بي sur un demi surface totale de l'ellipse. Delta T 1 هي 2 fois delta T surface FPB sur surface de l'ellipse, tout en appliquant simplement هاد l'égalité هادي. وغادي نعوضو كل سيرفاس بالتعبير ديالها. بالنسبة لا سيرفاس توتال دو ليليبس هي بي ا بي. بالنسبة لا سيرفاس اف بي بي قلنا هي لو ان كار ربع مساحة ديال ليليبس، ونقصو منها المساحة ديال المثلث، والمساحة ديال المثلث هي راه لقيناها قبيلات. علاه tu remplaces toute la surface est déjà calculée ici. هاد لا سيرفاس كلها راه ديجا كالكولي.
Une fois ندخلو PAB لداخل, il se simplifie, غتبقى لك 1 على 4. B se simplifie et tu trouveras la formule qu'on vous demande. Voilà, merci et à la prochaine.